اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مشکوٰۃ شریف ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الطہارت، اور اس میں باب ہے وہ چیزیں جن کی وجہ سے وضو واجب ہوتا ہے۔ اس کی پہلی فصل میں ہم پڑھ رہے ہیں حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقبل صلاۃ، نماز قبول نہیں ہوتی، من احدث، جس کا وضو ٹوٹ جائے، جس بندے کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، حتی یتودع، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ کیا بات ہے؟ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، پاکی کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، ولا صدقۃ من غلول، اور نہ ہی حرام خیانت والے مال سے صدقہ کرنا، یہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کا مال جو ہے وہ چوری کا ہے، ڈاکے کا ہے، یا خیانت کا ہے، دھوکے کا مال ہے، تو آپ اس کو صدقہ کریں گے لیکن اس میں ثواب نہیں تلاش کریں گے، یہی اس کا کفارہ ہے۔ کفارہ نہیں بلکہ توبہ ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنت رجلا مزاء، مجھے مزی کی کثرت سے آتی تھی، میں ایسا آدمی تھا جس کو مزی بہت آتی تھی۔ مزی یعنی یہ بھی ایک مادہ ہوتا ہے جو کہ مرد سے مردانہ جو ہے نا وہ آلہ سے نکلتا ہے، اور فکنت استحی، میں حیا کرتا تھا اس چیز کا، کہ میں کیسے پوچھوں، کہ ان اسأل النبیہ، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کروں، کیا سوال کروں کہ مزی سے یعنی کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں، یا غسل کرنا ہوگا، کیسے پوچھوں گا؟ تو لمکان ابنتی ہی، کیونکہ ان کی بیٹی کی وجہ سے، کیونکہ سیدہ فاطمہ زہرا میرے گھر میں تھی تو میں ان کا داماد تھا، اسی لیے جو ہے نا مجھے شرم آتی تھی۔ فامرت المقداد، تو میں نے مقداد کے ذریعے جو ہے نا یہ سوال کروایا۔ فسألہ، تو انہوں نے پوچھا، فقالا، تو آپ نے فرمایا، یغسل ذکرہ، وہ اپنی شرمگاہ کو دھو لے، ویتوضأ، اور وضو کر لے، بس اتنا کافی ہے۔ یہ مزی ہو یا ودی ہو، دو طرح کی مادے نکلتے ہیں مردانہ سے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، مزی جو ہوتا ہے یہ تو یہ سفید رنگ کا، بلکہ یہ گاڑے زرد رنگ کا مادہ ہوتا ہے، اور جو دوسرا ہے یہ ایک جو ہے اس کو کہتے ہیں ودی۔ ودی پیشاب کے بعد نکلتا ہے یا پہلے نکلتا ہے، اور اس کو جو ہے نا اس کو کہتے ہیں، اور اس سے جو اس کے لیے بھی وضو ہے، دونوں کے لیے وضو ہے، بس یہی اس کا کفارہ ہے۔ وضو کریں آپ، جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، بڑے استنجا کریں، اس کے بعد پھر وضو کریں۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے جو بہت چلتا ہے، حدیث میں آپ کو دکھائی دے گا بہت زیادہ، اور یہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پہ۔ اس حدیث کی وجہ سے نا سیدنا ابو ہریرہ کو محدثین کے گروہ میں شامل کرتے ہیں، محدثین کے گروہ میں، لیکن فقیہ کے گروپ میں شامل نہیں کرتے۔ جو فقہا ہے نا وہ عبداللہ بن عمر جیسے ہیں، عبداللہ بن عباس جیسے، عبداللہ بن مسعود جیسے ہیں، وہ فقہا ہیں، حدیث کی اصل کو سمجھتے ہیں، حدیث کی بات کو، لیکن سیدنا ابو ہریرہ جو ہے وہ روایت کو آگے بیان کرتے ہیں، تو ان کی ڈیوٹی اور طرح کی لگی ہے، وہ محدث ہے۔ اب دیکھیں یہ جیسے یہ حدیث پاک ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول، آپ نے فرمایا، یہ فرماتے ہوئے سنا میں نے کہ توضؤ، وضو کیا کرو، مما، اس چیز کے بعد، مست النارو، جس نے آگ کو چھوا ہو، یعنی کہ آگ پر پکائی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کیا کرو۔ اچھا جی، یہ شیخ امام محی السنہ رحمہ اللہ، کون؟ شیخ امام محی السنہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ حدیث پاک جو ہے منسوخ ہو چکی ہے، ایک دوسری حدیث ہے ابن عباس کی، اس سے یہاں یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے۔ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے پر وضو نہیں ٹوٹتا، یہاں جو وضو کا حکم ہے اس کے متعلق علماء نے فرمایا ہے کہ یہاں وضو سے مراد پورا شرعی وضو نہیں ہے، بلکہ ہاتھ دھونا اور کلی کرنا ہے،
मुस्तहब है कि जब आग की पकी हुई चीज खाई जाए तो बाद में हाथ धोए जाएं और कुली की जाए। जामे तिर्मिजी में इमाम तिर्मिजी ने और अबू हुरैरा की ये रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाजिब वुजू वाजिब हो जाता है आग पर पकी हुई चीज खाने से, चाहे वो पनीर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो। हजरत इब्न अब्बास ने अबू हुरैरा से पूछा, क्या हम तेल और गर्म पानी के इस्तेमाल के बाद भी वुजू किया करें? आपने देखा क्या सवाल किया अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने जब ये हदीस सुनी तो अबू हुरैरा से सवाल किया, क्या हम जो तेल जो गर्म करते हैं, लगाते हैं हम लोग, और जो पानी से गर्म पानी से वुजू करते हैं, गुस्ल करते हैं, उसके बाद भी क्या वुजू करें? तो ये उनको वो बता रहे थे कि देखो उसको भी तो आग नहीं छुआ है ना, तो इससे मुराद ये नहीं है। अब इसमें क्या हो गया, अब आगे हदीस सुने। आप हज़रत अब्दुल्ला अब्बास ने फरमाया, अब्दुल्ला इब्न अब्बास हैं, हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं, अच्छा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अकला कतिफ शातिन, एक क्या है, बकरी का या भेड़ का जो दुम्बे का जो है ना, वो क्या खाया, उन्हें कंधा खाया। कंधा क्या होता है, शाना खाया, यानी कि रान खाई, रान। सुम्मा सल्लाह, फिर आपने नमाज पढ़ी, वलम यतवद्दा, और वजू भी नहीं किया। ये सही हदीस पाक है, कहाँ है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक। तो इससे मुराद ये नहीं है वजू का मतलब, ये नहीं, तो वजू का मतलब यही है कि आप कुली करें उसको। एक और हदीस को देखें। हज़रत जाबिर बिन समुरा फरमाते हैं, अन रजुलन सअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो एक सहाबी, एक बंदे ने सवाल किया, अतवद्दउ मिन लुहूमिल गनम, क्या मैं जो गनम है, जो बकरी है का गोश्त खाने के बाद वजू करूं? काला इन शिअता फतवद्दा, अगर तुम चाहो तो वजू करो, व इन शिअता फला ततवद्दा, तो अगर ना चाहो तो ना करो। काला अतवद्दा मिन लुहूमिल इबन, इबल, क्या मैं ऊंटों के गोश्त खाने के बाद करूं, वजू करूं? नाम, आपने फरमाया हाँ हाँ। फतवद्दा मिन लुहूमिल इबल, तो वजू किया करो इसके बाद, ऊंट खाने के बाद। काला उसल्ली फी मराबिदिल गनम, क्या मैं बकरियों के रेवड़ में नमाज पढ़ सकता हूँ? काला नाम, हाँ हाँ क्यों नहीं। काला उसल्ली फी मबारिकिल इबल, क्या मैं ऊंटों के बैठने की जगह पे वो नमाज पढ़ूं? काला ला, नहीं नहीं। अब ये बड़ी अजीब बात है, ये देखें जरा, इसको समझिएगा। ऊंट जब पेशाब करता है ना, तो उसकी चींटे दूर तक जाती हैं। पहले ऊपर वाले को देखें, यहाँ भी वजू के माने हाथ धोने और कुली करना है, चूंकि ऊंट के गोश्त में बू और चिकनाहट ज्यादा होती है कि बगैर मुंह हाथ धोए नहीं जाती। बकरी के गोश्त में यह बात नहीं होती, इसलिए ऊंट के गोश्त पर सफाई की ताकीद फरमाई गई। अय्यमा सलासा है, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी के नज़दीक ऊंट का गोश्त खाने से वजू नहीं टूटता, अलबत्ता इमाम अहमद बिन हम्बल के नज़दीक टूट जाता है। ऊंट जब पेशाब करता है ना, तो उसकी छींटे दूर तक जाती है, और ऊंट जब भागे तो जख्मी हो जाने का भी खतरा होता है। जबकि बकरियों के रेफड़ में ऐसा नहीं होता, इसलिए ऊंटों के बाड़े में नमाज पढ़ने से मना किया गया था। अच्छा, ऊंटों के बारे और बकरियों के पास इजाजत दी गई है, लेकिन अगर कोई नमाज ऊंटों के बाड़े में पढ़ लेगा तो नमाज हो जाएगी, हो जाएगी। अब ये एक और मसला है कि हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा वजद अहदुकुम फी बतनिही शैअन, अगर तुम में से कोई अपने पेट में कोई चीज पाए, ठीक है जी, अशकल अलैहि, तो वो क्या करे, और उसको मुशाबे लग जाए, उसको शक हो, अखरज मिनहु शैअन अमला, के क्या, यानी पेट की आवाज उसको आई, पेट से आवाज आई उसको, तो उसको समझ नहीं आती कि कैसे कोई चीज निकली है, हवा निकली है कि नहीं निकली। फला यखरुजन्न मिनल मस्जिद, तो वो मस्जिद से बाहर ना जाए वजू की खातिर, हत्ता यस्मा सौतन, यहाँ तक कि वो या तो रीह खारिज होने की आवाज सुन ले, और यजद रीहन, या बदबू पाए, ठीक है जी, इसके बगैर वो भागे नहीं। शक से वजू नहीं टूटता। दूध पीने के बाद कुली करना, अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी क्या पिया, शरब लबनन, आपने दूध पिया, फमदमदा, उसके बाद मुंह को फिर आपने कुली की मुंह में, वकाल इन्ना लहू दसमन, ये जो दूध होता है ना, इसके अंदर फेट्स हैं, तो वो मुंह को धो लेना चाहिए ताकि मुंह साफ हो जब आप नमाज पढ़ रहे हो।
वो अन बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया उन्होंने यौम अल फतह बिवुदुइन वाहिदिन, फतेह जो है ना, फतेह कौन सी फतेह, मक्का के दिन आपने एक वजू से नमाज पढ़ी, कई नमाजें पढ़ी। वह मसहा अला खुफैही, और आपने अपने मोजों पर मसा करते गए। फ़क़ाल लहू उमर, तो सैयदना उमर फारूक ने पूछा, या रसूल अल्लाह क़द सनअत अल यौम शैअन, आपने आज एक ऐसा काम किया है, लम तकुन तस्नअहु, आप ऐसा करते नहीं थे पहले वैसे। फ़क़ाल अमदन सनअतुहु या उमर, ये मैंने कसदन किया है शरीयत बनाने के लिए, तो मैंने ये वैसे ही अमल किया है, जानबूझ के मैंने किया है ये अमल। हज़रत सुवैद बिन नुअमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अन्नहु खरज मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम खैबर, खैबर के साल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही निकल गए। हत्ता इज़ा कानू, यहाँ तक कि वो हो गए बिसहबाए, बिसहबाए, सहबा के मकाम पे पहुंच गए वो लोग। वही मिन अदना खैबर, ये खैबर के बिल्कुल पास है। सल्लल असर, आपने नमाज असर पढ़ी। सुम्मा दआ बिल अज़वाद, फिर उसके बाद आपने देखा कि किसी के पास ज़्यादा राह है तो बताएं, खाने में से कुछ है तो ले आए। खाने के लिए कुछ तरफ फरमाया, फ़लम युअता इल्ला बिस्सवीक़, तो सिर्फ जो है वो सत्तू लाया गया। फ़अमरा बिही फ़सुरिया, आपने वो सत्तू कहा ठीक है सही है, ये भी सही है। और उसमें क्या किया, उसमें आपने क्या किया, पता नहीं क्या किया, ये घोले गए, उसके मुताबिक घोले गए, घोले गए। क्या मतलब ये है कि जो वो सत्तू जो होता है ना, सत्तू बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। सत्तू को घोला गया पानी में, सही शरबत बनाई गई उसकी। फ़अकल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अकलना, आपने भी खाया और हमने भी खाया। यानी ये तो सत्तू तो हम पीते हैं। सुम्मा कामा इल्ला बिल इला बिल मगरिबी, फिर नमाज मगरिब के लिए खड़े हो गए आप खाने के बाद। फमद मदा व मद मदना, उन्होंने भी मुंह में पानी कुली की और हमने भी कुली की। सुम्मा सल्ला वलम यतवद्दा, और अपने वजू नहीं किया, सिर्फ नमाज पढ़ा दी आपने। ये इसकी फसल सानी फिर इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। और ये हदीस हम पढ़ चुके हैं अभी दोबारा, अभी हो रहा है, ये से दोबारा कल पढ़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।